कहते कहते थकते नहीं थे, बच्चों को बदतमीजी सिखाई कि दूसरों को चोर कहो, जानबूझकर इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर ये सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश करके ये मुल्क को लूटा गया, ऊपर से नीचे तक लूटा गया, पंजाब को लूटा गया, वो पंजाब जिसमें शहबाज शरीफ ने एक एक रुपया अमानत समझकर इस्तेमाल किया, अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए। यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही निजाम था, लेकिन ऊपर चोर नहीं था, ऊपर एक सच्चा आदमी बैठा था जिसके खिलाफ हर कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नवाज शरीफ को चोर कहते थे तुम, और खुद ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आज वो जज जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया होगा, आज शर्म आनी चाहिए। किसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और किसको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का? ये है सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स का सर्टिफिकेट जो आपके लाडले और आपके सादिक और अमीन को दिया जा रहा है। आप इस्तीफे देकर, वो याद है सुप्रीम कोर्ट में आते थे कि इजाजुल एहसन साहब ने संदूक मंगा लिए सबूतों के नवाज शरीफ के खिलाफ, वो JIT बन गई, उसका मॉनिटरिंग जज बन गया, वो JIT हीरो को तलाशी गई। ये है उनके मुंह पर तमाचा, ये चपेड़ है उन लोगों के ऊपर जो ये पूरे का पूरा ग्रोह जिसने जो साजिश करता है, जो मुल्क को इस हाल पर पहुंचाता है कि आज आवाम की रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, मुल्क में बिजली नहीं, मुल्क में गैस नहीं, और फिर हमारे हवाले कर इसको ठीक करो। अब फिर कैसे ठीक करोगे? हमसे सवाल करते हैं, फिर सवाल करते हैं हम कैसे ठीक करेंगे? हम तो ठीक करके गए थे, हम तो जब आते हैं ठीक करके जाते हैं, महंगाई कम करके जाते हैं, बिजली बनाकर जाते हैं, गैस देकर जाते हैं, तरक्की देकर जाते हैं, मंसूबे देकर जाते हैं, CPEC जैसे प्रोजेक्ट देकर जाते हैं। हमने तो कोई पिंकी गोगी इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं दिया था, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने तो CPEC दिया था पाकिस्तान को। हमने तो AC और DC की बोलियां नहीं लगाई थी, मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ फैसले करता था। तमाशा बना दिया मुल्क को, और फिर सवाल करते हैं हमसे कि इसको आप ये दे दिया, इसको उसी हाल पर छोड़ के जा रहे हैं। दहशतगर्दी वापस, लोड शेडिंग वापस, गैस का खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, आप कहते हैं इसको ठीक करो। करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में करेंगे। दोबारा से महंगाई कम करेंगे, दोबारा से नौजवान को रोजगार देंगे, दोबारा से CPEC के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, दोबारा से बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंशाअल्लाह दोबारा से नौजवान को नौकरी मिलेगी, दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मुल्क में महंगाई खत्म करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। अगर मुल्क में मंसूबे, तरक्की, खुशहाली वापस लाना चाहते हैं, अगर नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम नहीं बल्कि लैपटॉप, IT स्किल और स्टार्टअप्स देना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। और आज फैसला पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। इसको जितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जिम्मेदारी से और उतनी ही तेजी से इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा, दोबारा महंगाई में कमी आएगी, बिजली और गैस के बिल सस्ते होंगे, और हमने अपने मंशूर में वो तमाम तरीका बताया है जिससे हम इंशाअल्लाह दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस लाएंगे। तो भाई ये बताइएगा कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और हमने देखा है कि 2018 का इलेक्शन हो या 2024 का इलेक्शन स्क्रिप्ट सेम लग रहा है। उसी तरह से नवाज शरीफ साहब को सजाएं, उसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही हैं। आप नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई उनका तो हशर हमने देख लिया कि सब कुछ खत्म हो गया। इन सजाओं के मुताबिक क्या ये सस्टेन कर सकेंगी या अगले इलेक्शन में कोई और इस तरह से आ रहा होगा? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि जब आप लोग जिन्होंने ये बड़ी करीब से चीजें देखी हैं वो इन दोनों चीजों का मुआवजा करते हैं। मैंने अभी बड़े तफसील से आपको बताया कि नवाज शरीफ पे पैनामा का करप्शन का इल्जाम लगाया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको इस्तेमाल करते हुए बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला गया। नैब ने अपने फैसले में लिखा कोई करप्शन नहीं हुई, कोई किकबैक नहीं थी। और एक तरफ भैया आप तोशा खाना है ना, उसका एक प्रोसेस है। आपको तहाइफ मिले, आपने सबमिट कराने थे, आप सबमिट करा दें, तोशा खाना वैल्यू करेगा, आप वो पे करें और आप ले लें तोहफा। लेकिन
آپ رپورٹ کریں اور جمع نہ کرائیں، خود ویلیو کرائیں اور اس کے بعد وہ پیسے دے دیں، ان پیسے جس سے ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کی ٹریل بھی نہ دیں، اور اس کے بعد آپ 9 مئی کر دیں سائفر، یہ کاغذ لہرا لیں، یہ کاغذ بند کاغذ لہرا دیں کہ یہ سائفر ہے، اور قومی جو راز ہیں، قومی جو چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنی سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کریں اور کہیں کھیلنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، منٹس بدل دو، جھوٹ بولو، امریکہ نے ختم کی میری حکومت، پھر کیا کہا، مجھے تو نام اتنے لیتے ہیں، نہیں وہ تو اینڈ پہ آیا نا، وہ تو نواز شریف صاحب نے ختم کی، ڈونلڈ لو صاحب آ گئے، پھر ان کو وہ اینڈ میں جی محسن نقوی صاحب، باجوہ صاحب آ گئے، باجوہ صاحب کو کہا جی انہوں نے ختم کر دی ہے، پھر وہ محسن نقوی صاحب پہ آ گئی، یہ تماشا، یہ مذاق ہے، یہ کوئی کھیل ہے؟ اور پھر آپ یہ موازنہ کریں کہ جی وہ تب بھی یہ ہو رہا تھا، آج بھی یہ ہو رہا ہے، یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ طارق شمیر اسلام آباد سے میں آئے ہوں، آپ پہلے ویلکم آپ کو اسلام آباد سے آپ آئیں۔ آپ کا پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کر لوں۔ جی جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میاں صاحب نے کل ایک جلسہ کیا باور نگر میں، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قومی سلامتی سے کھیلا، اس کی سائفر کی تناظر میں انہوں نے، کیا کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہوئی آپ کے نالج میں آئی ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی؟ دیکھیں یہ 9 مئی کیا ہے، 9 مئی کیا تھا، 9 مئی آپ نے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو استعمال کر کے کہ صرف اپنا جواب نہیں دینا، گرفتار نہیں ہونا، گرفتار نہیں ہونا تو زمان پاک میں پیٹرول بم کی فیکٹری لگا لو، وہ چڑھ دوڑو عدالتوں کے اوپر، شیشے توڑ دو، ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، اور یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس وقت گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کے جو لوگ فیسیلیٹیٹرز اور سہولت کار بیٹھے تھے نا، یہ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ثاقب نثار صاحب، یہ رپورٹ تو پڑھی ہوگی نا ثاقب نثار صاحب نے، چھپ کے کسی کونے میں ٹی وی کے اوپر، یا دیکھی ہوگی یا فون پہ پڑھی ہوگی، اعجاز الاحسن صاحب نے یہ رپورٹ پڑھی ہوگی، شرم تو آئی ہوگی کہ بندیال صاحب نام 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو کس قسم کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے منصب کو استعمال کر رہے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں، سب کو شرم، لیکن شرم والے لوگ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ کرپشن ریکٹ بنا ہوا ہے جی، فرح گوگی صاحبہ ہیں، اس میں بنکی صاحبہ ہیں، جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں،